Donc اليوم مع داسيا دوستر phase 2. Donc نشوفوا le restylage. Jantes 16 pouces. شوفوا هنا les détails du changement avec les nouvelles barres qui donnent un aspect robuste le tester. Changement aussi, c'est au niveau des optiques. خرجت شوية من الاسبري لو كوست في الحقيقة. هنا رجعت bien sûr. Ce modèle c'est le 1 litre 5 DCI 110 dans sa version 4 roues motrices. Je vois, ils ont changé. كانت قبل خاطر مكتوبة فور ويل درايف هكا اون دياغونال توا تبدلت غادي لي بلوك اوبتيك التالي تعاودوا كومبليتمون. قاعد الفورمة هي بيضا اما عاودوا الديسان نتاعهم. هنا ان بتي رابيل كرومي. عندنا زاد بالنسبة لحكاية الكرومي عملوا البو ديشابمون سورتي نتاعو كرومي. شوف التالي لي زونغل داتاك هنا. C'est hérité du X-Trail puisqu'il Dacia appartient au groupe Renault-Nissan. Donc Merdine, le train multibras de l'X-Trail qui est en version 2 roues motrices. Toi le train arrière de Logan. Donc déjà le châssis c'est le châssis de Logan. On a besoin qu'à l'autorisation, l'autorisation est un 1.5 DCI 4 cylindres 110 chevaux d'huile, boîte 6. Il a donné le low cost, on a mis le vérin de maintien. Carabelé capitonné. En fait, elle a des aptitudes de franchissement. On chauffe les attaques, les angles d'attaque. Là, je m'en chauffe. Les vitres surteintées. Voilà pour la partie motorisation et transmission. Il y a des tambours كما تشوفوا هنا. قدام عندي des disques ventilés sur des pneus 215-65 par 16. شوفوا الموتور. طب شوفوا الكوفر هنا بالنسبة للفيرسيون 4x4 نلقى العجلة الداخل حاجة باهية على خاطر في الموديل 4x2
العجله الملوطه من تحت الكاس هنا. دونك هنا ربحنا انه خسرنا شويه في الواحد 20 لتر خسرنا. هو ديجا إلى 450 لتر تقريبا. حاجه اخرى زاد عملوها انه ولا فما ولا مش نحي بل كان قماش هكا اون كوير ولا واحد معناها تروك ريتراكتابل وكا توا ولا عندي واحد كي سوليد ويتنحى. السياج راباتابل ان تير دو تير. وهنا في الكونفيغوراسيون هذا يولي لا نهبط كرسي. Surtout plancher يولي plancher plat نهبط ديك نزقص. Donc bien sûr tous les trucs chauffe. Donc pour la position de conduite, donc on est sans autorisation, direction électrique. هذا بالنسبة للبوست بتاعنا. Donc Dacia Duster phase 2, elle hérite du tableau de bord نتاع Sandero. شوفوا les blocs de compteur جدد اللي كانوا قبل تاع الكليو، كانوا 2 blocs تاع الكليو. Elle affiche bien sûr la température extérieure, la consommation. La température. Bien sûr on a l'écran tactile فيه الميدياناف حتى كان باش يقلقنا شويه يزمر فيه جي بي اس هكا باش هكا نوري جوست هكا هنا صح. on a tout. On a le régulateur de vitesse, on a le limiteur de vitesse position haka, on a le régulateur de vitesse position haka. Le sélecteur le mode automatique, c'est qu'il fait une répartition selon l'adhérence du KS. Si on fait le mode lock, il va faire la répartition 50-50 sur le train avant et le train arrière. Sinon on est sur le mode de remotrice. Elle n'a pas de boîte de réduction. Donc la première elle est réduite à 30% mais la première elle est en 2 remotrices. Donc pour le franchissement elle peut s'engager sans hésiter. Donc le volant réglable en hauteur. Les habitués du Duster حبوا يبدلوا خاطر كانوا هنا en fait les vitres électriques كانوا هنا. Donc بدلوهم خذاو بخاطرهم voilà كيفاش un constructeur ينجم ياخذ بخاطر les consommateurs بدلوهم هنا ولو عندنا. Sinon les plastiques sont durs. Le bloc كله هذا تبدل. Siège réglable en hauteur. Elle est équipée هذه فيها شنو لوريات هي هذه voilà ما تنجم تتكلم. C'est très important انك تدخل لنا حاجه مدام ايمان. دونك اش ظهرت لك ايمان بحق انت اول مره ركبت فيها بعد ما ركبت في الكاتجار. مدام ايمان ريسبونسابل ديريكتريس ماركتينغ جروب ارتس. فوالا يقول لنا pour une 4x4 elle a un bon rapport qualité-prix mais vraiment on trouve tout avec un bon prix. C'est un vrai franchisseur انا باش نزيد نقول معاه. Donc on a pour son argent quoi. D'accord. Donc voilà tout pour notre Duster phase 2.